स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 8 अप्रैल की देखते हैं स्पीड न्यूज। सऊदी अरब में हज की तैयारियों का आगाज। बैरूनी आज़मीन उम्राह के लिए 29 अप्रैल 1 ज़ुल्क़ादा होगी आखिरी तारीख। 13 अप्रैल 15 शव्वाल से मुमलिकत में बैरूनी आज़मीन का दाखिला हो जाएगा बंद। दुनिया के नक्श कदम से गायब हो जाता इसराइल। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा, कहा हमास ने ईरान से इसराइल के खात्मे के लिए मांगे थे $500 मिलियन। खुफिया दस्तावेज़ात ग़ज़ा की सुरंगों से बरामद। वज़ा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी को करनी चाहिए हुकूमत। मिस्र, फ्रांस और उर्दन का मुश्तरका मौक़िफ़। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मगरबी किनारा व मशरिक़ अल-कुद्स की सूरत हाल पर ज़ाहिर की तशवीश। इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए नए मुआहदे पर बातचीत जारी। अमेरिका पहुंचे इसराइली पीएम का बयान, हमास के पास अब भी 58 इसराइली कैदी मौजूद। यमनी हौसियों पर अमेरिका की फिर कार्रवाई। हौसियों के असलहा गोदामों पर की बमबारी, एक अहम कमांडर की हलाकत का दावा। वहीं अमेरिकी व इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाने का हौसियों का ऐलान। किसी भी फौजी जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान का अमेरिका को सख्त इंतबाह, कहा फैसला कुन और फौरी हमलों से गुरेज नहीं किया जाएगा। न्यूक्लियर मुआहदे पर सख्त और अटल मौक़िफ़। आलमी सतह पर तिजारती जंग में शिद्दत। अमेरिकी सदर ट्रंप का चीनी मसनूआत पर मजीद 50% की शरह आयत करने का इरादा। चीन की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई का इम्कान। मुंबई बम धमाकों के मुलजिम तहव्वुर राना के हिंदुस्तान को हवालगी की राह हमवार। अमेरिकी अदालत ने मुलजिम की अपील कर दी मुस्तरद। पाकिस्तानी नज़ात मुलजिम फ़िलहाल लॉस एंजलिस की जेल में काट रहा सजाए कैद। वक्फ तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। डीएमके, कांग्रेस व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 13 दरख्वास्त गुजारों ने बिल को बताया आइन के खिलाफ वर्जी। वक्फ तरमीमी बिल का खिलाफ जमात इस्लामी का कानूनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान। सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा, ये अक़लियतों के हुकूक़ के लिए एक सियाह बात। बदउनवानी व नाइंसाफ़ी के खात्मे की सिमत तारीख़ी क़दम। बीजेपी एमपी व वक्फ जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका बाल का बयान, कहा पूरा मुल्क वक्फ कानून पर लगा चुका अपनी मोहर। सुप्रीम कोर्ट ने फिर यूपी पुलिस को लगाई फटकार, कहा सिविल तनाज़ात को फौजदारी मुकदमात में तब्दील करना इंतहाई बेहुदा हरकत। लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी नाकाम हो जाने की मिसाल। तनाज़े के दरमियान संभल की शाही जामा मस्जिद का नाम तब्दील। अब ना शाही है और ना ही जामा है, बल्कि सिर्फ जुमा मस्जिद है नाम। एएसआई ने नई शनाख्त की जारी। 3000 मुसलमान, सिर्फ 250 हिंदू वोटर। फिर भी एक हिंदू खातून गांव की सरपंच हुई मुंतखब। हरियाणा के नूह में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल। अवाम को मिला हुकूमत की लूट का एक और तोहफा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर पीएम मोदी पर किया तंज, कहा ट्रंप टैरिफ का मोदी ने दिया अवाम को जवाब। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट पर राहुल गांधी ने हुकूमत को बनाया निशाना, कहा ट्रंप की शराहों ने असर दिखाना किया शुरू। मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म नजर नहीं आते। विशाखापट्टनम में डिप्टी सीएम पवन कल्याण के काफिले के लिए रोका गया रास्ता। 3 तुलबा इंजीनियरिंग एंट्रेंस इम्तिहान के लिए पहुंचने से महरूम। मुस्तकबिल पर असरात मुर्तबी होने के अंदेशे। सिकंदराबाद से हावड़ा जाने वाली फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन अचानक हुई 2 हिस्सों में तकसीम। आंध्रा के श्रीकाकुलम में हादसा, नहीं हुआ कोई जानी व माली नुकसान। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पॉकेट मारों की चांदी, जेब काटने, मोबाइल सरका व घड़ियों की चोरी के वाक़यात। मंगलाट, अफजलगंज, आसिफ नगर, बेगम बाजार और सुल्तान बाजार पुलिस में शिकायत। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ हैदराबाद में होगा बड़ा एहतजाज। मुस्लिम तंजीमों ने 26 मार्च को इंदिरा पार्क पर बड़े धरने का किया ऐलान। मिलियन मार्च की तरह अवाम की शिरकत का इम्कान। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की अराजी के लिए एहतजाज कर रहे तुलबा पर दर्ज मुकदमात लिए जाएंगे वापस। तेलंगाना हुकूमत का फैसला। डिप्टी सीएम ने मुकदमात वापस लेने पुलिस को दी हिदायत।
راجہ سنگھ کو لگنے والا ہے بڑا جھٹکا، پارٹی سے ایک بار پھر معطل کرنے بی جے پی کی تیاری، مرکزی قیادت کو ریاست سے روانہ کی جائے گی تفصیلی رپورٹ، جلد کارروائی کا امکان۔ دلسکھ نگر بم دھماکوں کے مجرموں کی سزائے موت منسوخ کرنے کی درخواست مسترد، تلنگانہ ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، 5 قاتلوں کی سزائے موت برقرار۔ رانگ سائٹ و بغیر نمبر پلیٹ سمیت قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف حیدرآباد میں ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن، 1 ماہ میں 60,000 کیسز درج۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں 300 روپے کا اضافہ، 24 کیرٹ سونا 91,400 روپے، 22 کیرٹ 82,200 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 930 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک، بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت، ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی، ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی۔